اردو آواز ٹی وی۔ السلام علیکم، VIP گپ شپ کے ساتھ میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ نصرت جہاں۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو میں جس شخص سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ پیدائشی بصارت سے محروم تو نہ تھے، مگر اب وہ بصارت سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مطمئن اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ڈسیبلٹی ان کی لائف میں کب آئی اور اس ڈسیبلٹی کے بعد آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویورز آپ کو رہنا ہوگا ہمارے ساتھ۔ اردو آواز ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام نیو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ویورز، اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب۔ تالش حسین طور صاحب، آپ کو ہم VIP گپ شپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ بائی برتھ بلائنڈ نہیں ہے، تو یہ ڈسیبلٹی عمر کے کس حصے میں ہوئی اور کیسے ہوئی؟ میں ایز اے نارمل چائلڈ پیدا ہوا پاکستان کے ایک چھوٹے سے قصبے جس کا نام ہے عارف والا، وہاں پہ ہی پلا بڑا، اور پھر میں نے بورے والا سے گریجویشن کی ڈبل میتھمیٹکس اینڈ فزکس میں، اور پھر میری فیملی میں چونکہ زیادہ تر لوگ تدریس کے شعبہ سے وابستہ تھے اور مجھے بھی یہی مشورہ دیا جا رہا تھا کہ میں تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہونے کے لیے اپنے آپ کو ایجوکیشنل پروفیشنل بناؤں، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ میں ذرا فیملی سے ہٹ کے کچھ ڈفرینٹ کروں۔ اس وجہ سے میں نے انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان میں ایڈمیشن لیا اور ACMA یعنی ایسوسیٹ ڈگری آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ حاصل کی۔ اس کے بعد پھر مجھے اپنے نیٹو سٹی میں ہی اکاؤنٹنٹ کے طور پر جاب مل گئی، اور اچھی جاب تھی وہ بھی، کیونکہ میں اس کی تھوڑی سی یوں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس وقت لیکچرر جو ہوتا تھا فریش جس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی اس کو 3900 روپیز ملا کرتے تھے، لیکن میری الحمدللہ 16,000 سے وہ جاب سٹارٹ ہوئی تھی۔ 1994 کی بات ہے یہ۔ اس کے بعد 95 میں مسقط گیا اور وہاں پہ مجھے ایک جگہ پہ انٹرویو دینے کا اتفاق ہوا اور وہاں پہ میری سلیکشن اکاؤنٹنٹ ہو گئی، اور ایک ہینڈسم سیلری پیکیج کے ساتھ اور جتنی بھی فیسلٹیز ہوتی ہیں فارن کمپنیز کی، ان تمام فیسلٹیز کے ساتھ میں نے وہاں پہ کام کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 1998 میں جب ہمارا اینول میڈیکل انسپیکشن ہوا تو اس میں میری جو آئی سائٹ تھی وہ اتنی کم تھی کہ اکاؤنٹنٹ کے ویزا کے لیے وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہی تھی، یعنی آئی واز میڈیکلی انفٹ ڈیو ٹو لو ویژن، اور میرا جو ورک ویزا تھا وہ کینسل ہو گیا۔ لیکن میرے MD یعنی جو کفیل ہوتے ہیں انہوں نے میری ورک پروفیشنسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے ایک وزٹ ویزا آفر کیا تاکہ میں وہیں پہ رہتے ہوئے اپنے لیے کوئی متبادل جاب تلاش کر سکوں۔ اپنی بچی ہوئی نظر کے مطابق مجھے یہ مشورہ دیا گیا کہ چونکہ اکاؤنٹس کا جو کام ہے وہ فل ٹائم جاب ہے، اس لیے میں تدریس میں آ جاؤں۔ تو بہرحال وہی شعبہ جس سے میں دور ہٹنا چاہتا تھا اسی میں مجھے دوبارہ وہاں واپس آنا پڑا، اور پاکستان بیسک کالج میں نے ٹرائی کیا، وہاں پہ میری سلیکشن ہوئی، لیکن ویزا کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں آئی سائٹ کی، اکاؤنٹنٹ کے لیے وہی ٹیچرز کے لیے ریکوائرمنٹ تھی، تو اس لیے مجھے وہاں پہ ورک ویزا تو نہیں مل رہا تھا، البتہ کچھ عرصہ میں نے یعنی 1 سال تقریباً وزٹ ویزا پہ ہی کام کیا، اور بینگ اے لا بائنڈنگ پرسن مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں وزٹ کے ویزا پہ ورک کروں، اس وجہ سے میں پاکستان واپس چلا آیا۔ تو سر، آپ مسقط سے واپس آ گئے کہ آپ کی ویژن اب اتنی نہ تھی کہ وہاں رہ کر آپ لیگلی ورک کرتے، تو پاکستان واپس آ کر اپنے ویژن کا آپ نے ٹریٹمنٹ کروایا یا اپنی لائف کو دوبارہ سٹیبل کرنے کی کوشش میں رہے؟ میں نے یہی سوچا کہ چونکہ اس وقت جو میڈیکل کا کلائمیکس ہے، یعنی میڈیکل پروگریس جو ہے، طبی شعبوں میں جو ترقی ہے وہ اپنے عروج پر ہے، تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ میرا جو آئی سائٹ کا مسئلہ ہے وہ لا علاج ہو۔ بہرحال میں نے اپنے علاج کی کوششیں بھی جاری رکھی، اور
اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ تدریس شروع کی، ملتان میں تھوڑے کچھ عرصہ 6-7 سال وہاں سیٹل رہا، وہاں پہ میں نے تدریس شروع کی، او لیولز وغیرہ کے مختلف سبجیکٹس پڑھاتا رہا۔ بعد میں میرا جو آئی سائٹ تھی وہ آہستہ آہستہ اور کم ہوتی گئی۔ اچھا، اسی دوران مجھے میرے دوستوں نے بتایا کہ دبئی میں ایک انٹرنیشنل آپتھالمولوجسٹ کا ایک پینل آ رہا ہے، تو میں وہاں پہ اپنے ایگزامینیشن کے لیے جاؤں۔ میں پھر دبئی اپنا ایگزامینیشن کے لیے گیا تو وہاں فرسٹ ٹائم مجھے پتا چلا کہ آئی ہیو اے نان ٹریٹیبل ڈیزیز ریٹینائٹس پگمنٹوزا، آر پی یعنی ریٹینائٹس پگمنٹوزا۔ جی، یہ پوری دنیا میں لا علاج ہے اور تاحال اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا، اور یہ دنیا میں میجر کاز آف بلائنڈنس بنتی ہے۔ تو سر دبئی میں جب ڈاکٹرز نے آپ کی ڈیزیز آر پی ڈکلیئر کر دی اور آپ کو اس وقت معلوم ہوا کہ اس ڈیزیز کا تاحال کوئی خاطر خواہ ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے، تو یہ وقت تھا جب آپ نے اپنی ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کیا؟ اتنا معلوم ہو جانے کے باوجود بھی، چونکہ میری بچی ہوئی نظر کافی تھی اس وقت کہ میں کسی حد تک بائک وغیرہ بھی چلا لیتا تھا، تو اس وجہ سے میں نے اس وقت بھی اپنے آپ کو، اپنے ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ مجھے یہی تھا کہ میں انشاءاللہ نارمل لائف میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے تگ و دو جاری رکھی، لیکن آہستہ آہستہ میری جو آئی سائٹ ہے وہ مزید ڈیکلائن ہوئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اسپیشل ایجوکیشن کا بھی کوئی شعبہ ہے، کہ اب بلائنڈ لوگ کیسے پڑھتے ہیں اگر کوئی شخص بلائنڈ ہو جائے۔ یعنی آپ اس چیز کا اندازہ یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ 2003 میں نے ماسٹرز کیا اردو۔ اچھا، اس وقت میں نے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور سے پیپر دیے جب اردو کے، تو مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ جو ویژولی امپیئرڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو رائٹر بھی ملتا ہے، مجھے بالکل معلوم نہیں تھا۔ تو جتنی بچی ہوئی نظر تھی اس میں اپنے پیپر دیتا تھا، بعض اوقات مارکر کا استعمال کرتا، بعض اوقات لائٹ کم لائٹ والی جگہ پہ بیٹھتا، تو وہاں پہ مجھے نہیں نظر آتے تھے پیپر پہ میں کیا لکھ رہا ہوں، تو بعض اوقات لائن پہ لائن بھی چڑھ جاتی تھی۔ اس وجہ سے میرے وہ اچھے گریڈ نہیں آئے جیسا کہ میرا پہلا ایجوکیشنل کیریئر تھا۔ ایم اے اردو کا بھی جب رزلٹ آیا تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ میری جب تک آئی سائٹ تھی تو تب تو میں اچھے گریڈز لے لیتا تھا، اب چونکہ آئی سائٹ نہیں ہے تو میں اچھے گریڈز نہیں لے سکتا، کیونکہ مجھے جو اڈاپٹیو میئرز ہوتی ہیں بلائنڈنس کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے ان چیزوں کا بالکل پتہ نہیں تھا۔ سر، آپ نے لو ویژن کے ساتھ اسٹرگل کرتے ہوئے اردو میں ماسٹر کیا اور اپنی بچی ہوئی نظر کا بہت زیادہ استعمال کیا، جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ تو سر، اس وقت تک بھی آپ کو کوئی شخص نہ ملا کہ آپ کو پراپر گائیڈ لائن دیتا، آپ کی رہنمائی کرتا کہ آپ اپنی ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کرتے اور اپنے فیوچر کے لیے کوئی ایک بہتر راستہ تعین کر لیتے؟ دراصل ملتان میں رہتے ہوئے جب میں نے محسوس کیا کہ میری جو بچی ہوئی نظر ہے وہ نارمل پرنٹس کے پڑھنے کے لیے ناکافی ہو گئی ہے، تو پھر میں واپس اپنی فیملی سے ملنے کے لیے جب عارف والا گیا تو وہاں اچانک ایک ایسے شخص سے میری ملاقات ہوئی جو کہ ایجوکیٹڈ بلائنڈ تھا۔ وہ وہاں پہ اسپیشل کا نیا ادارہ بنا تھا، تو وہاں پہ ایز اے ٹیچر اپوائنٹ ہو کے آئے تھے محترم، تو انہوں نے مجھے بریل کا تعارف کرایا اور اسپیشل ایجوکیشن کے بارے میں مجھے بتایا۔ تو اچھا، ان کے بتانے کے باوجود بھی میں نے 100% ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ میں فیصل آباد میں موو کر گیا اور وہاں پہ ABN AMRO بینک جوائن کر لی۔ اب بینک کی جاب بھی بالکل نارمل لوگوں کی جاب ہوتی ہے، لیکن اس طرح سے میں کرتا تھا کہ اس کو میں نے اڈاپٹیو میئرز لے لی تھی کچھ، کہ میں اس طرح کرتا تھا کہ اپنی جو انسینٹیو مجھے ملتا تھا وہ ماشاءاللہ اتنا زیادہ تھا میرا کہ پراپر بزنس بہت دے رہا تھا میں بینک کو، تو اپنے انسینٹیو میں سے میں نے ایک اپنے لیے بائک ڈرائیور ہائر کر لیا تھا، جو میرے لیے بائک بھی چلاتا تھا اور فارم بھی کرتا تھا۔ میں مارکیٹنگ کرتا تھا بینک کی اور بزنس لا کے دیتا تھا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ اسی دوران میری شادی بھی ہوئی وہاں فیصل آباد میں، اور شادی کے کچھ عرصہ بعد یوں ہوا کہ جو میرا بینک تھا ABN AMRO بینک، اس کو رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ نے ٹیک اوور کر لیا گلوبلی۔ تو اب جو نیا بینک تھا، نئی مینجمنٹ تھی، تو انہوں نے وہ کنزیومر پروڈکٹس کا جو شعبہ تھا وہ ختم کر دیا جس میں میں کام کر رہا تھا۔
उन्होंने मुझे नया शोबा दे दिया एक, जो कि मॉर्टगेज का शोबा होता है। अच्छा, मॉर्टगेज का शोबा एक ऐसा शोबा होता है बैंकिंग सेक्टर में जिसमें पेपर वर्क बहुत एक्सटेंसिवली करना पड़ता है, और साथ साथ ये कि डॉक्यूमेंटेशन बड़ी टफ किस्म की होती है। फर्स्ट करिए एक क्लाइंट है जिसको मॉर्टगेज के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हमें ये करना पड़ता है कि हम उसके पेपर्स, उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स, यानी जो हमारा सिस्टम है, एक पटवारी सिस्टम, कानून, इन सारे लोगों के साथ जाके उनके पेपर्स कंप्लीट करना, ये थोड़ा टफ हो गया था ब्लाइंड बंदे के लिए। सही। उसके अलावा लड़का जो मेरे साथ काम करता था एज अ पार्टनर्स कह लें या एज अ कोऑर्डिनेटर कह लें, वो समझ रहा था कि ये तो टोटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है और मैं इनको कर देता हूं तो मेरी वजह से सारा कुछ कमा रहे हैं। जब मैंने देखा कि इतना एक्सटेंसिव जो पेपर वर्क है वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इतनी मतलब ब्लाइंडनेस के साथ, तो फिर मैंने उस बैंक को खुद ही खैर बात कह दिया। अब ये स्टेज थी जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम अ डिसेबल पर्सन। सही। यानी 2008 में जाके मैंने एक्सेप्ट कर लिया। 1998 में ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है, 10 साल बाद जाके मैंने एक्सेप्ट किया कि नाउ आई एम अ डिसेबल पर्सन, और मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जो कि जिसमें मुझे किसी की का डिपेंडेंट ना होना पड़े। सर 2007 में फैसलाबाद के एक स्पेशल इदारे अल फैसल में मेरी आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई। वहाँ आप कोर्स करवाने के लिए आए थे। फिर उसके बाद नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर स्पेशल पर्सन इस्लामाबाद में जब मैं वॉलंटियरली वर्क कर रही थी तो आप वहाँ पर भी आए थे और आपने कोर्स करवाया। इस तरह आप मुतवातर स्ट्रगल करते रहे ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट करने के बाद। तो इन स्ट्रगल में आपका वक्त कहाँ-कहाँ गुजरा और आपने क्या-क्या सीखा? जी जरूर। दरअसल जब 2007 में मैं अल फैसल मरकज फैसलाबाद में गया था तो वो मैं कोर्स करवाने नहीं बल्कि करने आया था, यानी ब्रेल प्रोफिशिएंसी को मैं मजीद बढ़ाने के लिए वहां पे आया था। लेकिन हुआ यूं कि मेरी क्वालिफिकेशन को देखते हुए वहां की मैनेजमेंट ने मुझसे दरखास्त की कि मैं स्टूडेंट्स को टाइम दूं, इसलिए मैंने इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्टर के तौर पर वहां पे वॉलंटियरली काम किया। उसके बाद फिर जब बैंक की जॉब मिली, फिर वो वाला अरसा गुजरा जो मैंने पीछे बयान किया है। जब मैंने बैंक को छोड़ा तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना होगा। मैं वापस अपनी मिसेस समेत या अपने नेटिव सिटी आरिफाला में, और वहां पे मैंने कोशिश की कि मुझे कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन वहां पे तकरीबन 1 साल मेरा वेस्ट हुआ और मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। फिर मैं इस्लामाबाद का मैंने रुख किया और मैंने एनटीसीएसपी का रुख किया, तो वहां पे भी मैंने ब्रेल प्रोफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उसको भी ज्वाइन किया था, लेकिन वहां पे भी मेरे उस्ताद मोहतरम जो वहां पे मौजूद थे अब्दुल मनान साहब, उन्होंने कहा कि नहीं आप जो है ना अपनी सर्विसेज देंगे। तो मैंने वहां पे भी वॉलंटियरली मैंने वहां पे भी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो है ना वो करवाया। उसके बाद मुझे आजाद कश्मीर के एक निजी इदारे में जो कि ब्लाइंड बच्चों का इदारा था, वहां पे विद रेजिडेंस एंड विद ऑल यूटिलिटीज मुझे वहां पे जॉब ऑफर हुई। तो फिर मैं फैमिली समेत आजाद कश्मीर में चला गया और तकरीबन 6 साल वहां पे गुजारे। तो इतनी कोशिशों के बाद आपको मीरपुर में एक प्राइवेट स्पेशल इदारे में जॉब मिल गई। तो सर ये स्पेशल एजुकेशन में आपका पहला एक्सपीरियंस था किसी डिसेबल बच्चों को प्रॉपरली पढ़ाने का। तो यहाँ आपकी सर्विसेज कैसी रहीं और आपने क्या अचीव किया? आजाद कश्मीर में रहते हुए एक तो मुझे 2 एक्सपीरियंस बड़े अच्छे हुए। एक तो मैं ब्लाइंड बच्चों के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हुआ मेरा, वहां पे ब्लाइंड लोगों के साथ बड़ा इंटरेक्शन हुआ। पहले मैं ब्लाइंडनेस के बारे में इतना ज्यादा मुझे नहीं मालूम था कि किस हद तक हमारे ब्लाइंडनेस पाई जाती है, फैमिलीज में प्रॉब्लम पाई जाती हैं, लेकिन वहां आकर मुझे इस चीज की भी काफी अवेयरनेस मिली। इसके साथ साथ चूंकि मुझे एक पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ी वहां पे, तो वो डेफ बच्चों का एक और निजी इदारा था जहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था। तो आई वाज द फर्स्ट ब्लाइंड जो कि डेफ बच्चों के इदारे में काम कर रहा था। मैं वहां पे स्टाफ कोऑर्डिनेटर के तौर पर, यानी मास्टर ट्रेनर था स्टाफ का, उनके स्टाफ को
डेफ बच्चों की जो, चूंकि वो जो स्टाफ होता है ना निजी इदारों का, वो स्पेशल जी। एजुकेशन में उन्होंने मास्टर्स नहीं किया होता। तो मैंने इस दौरान जब इस्लामाबाद में था मैं, तो इस दौरान मैंने मास्टर्स भी कर लिया था स्पेशल एजुकेशन में। तो इस वजह से स्पेशल नीड्स ऑफ द डेफ स्टूडेंट्स और स्पेशल करिकुलम नीड जो होती हैं, उन नीड्स के बारे में टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए मैं वहां पे स्टाफ कोऑर्डिनेटर के तौर पर मैंने डेफ बच्चों के इदारे को भी ज्वाइन किया, और वहां पे मैंने सर्विसेज उस आजाद कश्मीर के डेफ बच्चों के लिए जो मैंने सर्विसेज दी वो ये हैं कि बोर्ड ऑफ आजाद कश्मीर जो है वो डेफ बच्चों के पेपर नहीं लेता था, उनके पास किसी किस्म का कोई सेटअप नहीं था। मैंने लाहौर का साथ सेटअप समझा और उसी सेटअप के मुताबिक पूरा डेफ बच्चों का सिलेबस डिजाइन करके आजाद कश्मीर के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मीरपुर आजाद कश्मीर जो है उसको मैंने वो सिलेबस प्रोवाइड किया, और फिर हमने उनके चेयरमैन से डेफ बच्चों के पेपर्स के लिए रिकमेंडेशन ली, और अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में आजाद कश्मीर की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि वहां पे जो हमने सिलेबस पुट अप किया था उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, और 2012 में 10 बच्चे मैट्रिकुलेशन में अपीयर हुए वहां पे। माशाल्लाह। तो ये वहां पे रहते हुए मैंने मतलब कुछ सर्विसेज डेफ के लिए की और कुछ ब्लाइंड के लिए की। ब्लाइंड के हवाले से ज़ाहिर है जो इदारा था उसमें मैं मल्टी डायमेंशनल सर्विसेज थी मेरी। मैं लेट ब्लाइंड पर्सन्स को कंप्यूटर ट्रेनिंग भी देता रहा हूँ वहाँ पे। इसके अलावा लो विजन डिवाइसेस की ट्रेनिंग भी मैं देता था, और पेपर वर्क यानी जो ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस है दोनों इदारों में, उसमें भी मैं काफी हद तक इन्वॉल्व था। सर, आप मीरपुर में अच्छे खासे सेट हो गए थे और 2 प्राइवेट इदारों में स्पेशल बच्चों के साथ अपनी खिदमत पेश कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो सरकारी जॉब, रेगुलर जॉब की तरफ आपका रुझान कैसे पैदा हुआ? मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे कोई गवर्नमेंट सेटअप में आ सकूं मैं, ताकि मेरा फ्यूचर को सिक्योर हो जाए, यानी कोई पेंशनेबल जॉब मैं चाहता था, क्योंकि वो दोनों जॉब्स मेरी पेंशनेबल जॉब्स नहीं थी। फिर मैं स्पेशल एजुकेशन की तरफ जब आया तो यहाँ पे आके मैंने देखा कि मैंने मास्टर्स तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 38 है मैक्सिमम, यानी कि 28 इयर्स रखी जाती है मास्टर लेवल की जॉब के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में, और 10 साल के डिसेबल को जो रिलैक्सेशन होती है तो वो शामिल करके 38 ईयर। लेकिन मैं जब मास्टर्स मेरा कंप्लीट हुआ, जब मैं अप्लाई करता था तो मैं 40 इयर्स मेरी एज हो चुकी थी। तो बीइंग ओवर एज मैं किसी हाई रैंक की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होता था। मैंने कोशिश भी की कि कोई मुझे एज रिलैक्सेशन मिल सके, लेकिन ऐसा ना हुआ। फिर ये जो मौजूदा पोस्ट है मेरी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ब्लाइंड इदारे में, ये एज अ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर है, क्योंकि मैं ब्लाइंड बच्चों को हैंडीक्राफ्ट्स भी सिखाता हूँ। अब आप देखें कि जिंदगी ने मुझे कैसे कैसे शोबे दिए हैं। पहले मैं अकाउंट्स के शोबे में रहा हूँ, फिर बैंकिंग सेक्टर में आया, रीस में यानी ओ लेवल में रहा, इंग्लिश की और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए, और फिर उसके बाद मैं डेफ बच्चों के साथ भी काम करता रहा, और फिर जिंदगी मुझे इस तरफ लेके आई कि मैं ने देखा कि हैंडीक्राफ्ट्स इनके लिए कौन कौन से होते हैं। उन हैंडीक्राफ्ट्स में खुद को ट्रेन किया, और इस तरह से मैं ब्लाइंड बच्चों के लिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के तौर पर मेरी सिलेक्शन हुई 2015 में, और इस तरह से मैं गवर्नमेंट सेटअप में आ गया। पहली पोस्टिंग मेरी बहावलपुर में थी, उसके बाद ट्रांसफर हुआ लास्ट ईयर यहाँ यानी 2019 में मैं गुजरावाला में सेटल हो गया हूँ, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड गुजरावाला में एज अ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ। सर, इंटरव्यू से पहले मेरी आपकी गुफ्तगू हो रही थी, तो आपने मुझे बताया कि मैंने स्पोर्ट्स के मैदान में भी अपना काम किया और यहाँ पे भी मेरी सर्विसेज रही हैं। तो वो डिसेबल बच्चे जो स्पोर्ट्स के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, तो शेयर करें कि यहाँ आपकी क्या सर्विसेज रही? मैंने देखा कि ब्लाइंड पर्सन जो है ना दुनिया भर में वो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्रिकेट के अलावा कोई और ब्लाइंड स्पोर्ट हमें नजर नहीं आती थी। इसलिए कुछ लोगों के साथ मिलके मैंने एक्सटेंसिवली क्राफ्टिंग की, पेपर वर्क किया, और पाकिस्तान में पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन का आगाज किया हम लोगों ने, और इस तरह से हमने इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन इब्सा के साथ
हमने अपनी इस फेडरेशन रजिस्टर्ड करवाया और फिर इसको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी एक्सेप्ट किया और इसी तरह से पाकिस्तान की जो नेशनल पैरालंपिक कमेटी है उसके साथ भी हमारी एफिलिएशन हो गई, क्योंकि मैंने दिन रात एक कर दिया था कि हमें कोई ऐसा काम करके जाना चाहिए कि हो सकता है कि हमारी जिंदगी में फ्रूटफुल साबित ना हो, लेकिन आने वाली नस्लें जो है ना ब्लाइंड फील्ड में वो इन सारी चीजों से फायदा उठा सके। तो पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से तकरीबन 22 ऐसी गेम्स हैं ब्लाइंड के लिए जो कि हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और वो कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन इसके बावजूद इंशाल्लाह ये जो पौधा आज लगाया गया है ये एक दिन तनावर दरख्त बन जाएगा और 161 ममालिक के दरवाजे पाकिस्तान के ब्लाइंड एथलीट्स के लिए खुल गए हैं। सर, जब आपकी शादी हुई तो उन दिनों में जैसे कि आपने बताया कि अभी मैंने खुद भी अपनी डिसेबिलिटी को 100% एक्सेप्ट नहीं किया था, तो आपकी मिसेस को मालूम था कि आपकी डिजीज़ की क्या नोयत है, लेटर ऑन आप प्रॉपर ब्लाइंड हो सकते हैं, तो एज अ डिसेबल पर्सन ही उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया था? जब ये प्रपोजल हुई है हमारी फैमिली में तो उसमें मैंने वाक़ई तौर पे बता दिया था कि मैं बाइक खुद नहीं चलाता, क्योंकि बैंक में था उस वक्त मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने बाइक ड्राइविंग के लिए एक लड़का उसे हायर किया हुआ था, अपने इंसेंटिव में से उसे भी पे करता था, तो मैंने इनको हर चीज बता दी थी कि मेरी जो रेजिडुअल विजन है वो इस काबिल नहीं है कि मैं पेपर वर्क खुद कर सकूं। मैंने सारे अपने अडॉप्टिव मेजर्स बताए कि मैं किस तरह से बैंक में अपने आप को एडजस्ट किए हुए हूँ, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और मेरा साथ दिया, हर सतह पे मेरा साथ दिया इन्होंने, और अब तक माशाल्लाह से साथ हैं। हमारे माशाल्लाह से 3 बेटे हैं और बड़ी अच्छी एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजर रही है। तो सर, आपकी ज़िंदगी ने आपको 2 दफ़ा ऐसा वक्त दिखाया कि जिसमें आपने शुरू से अपने आप को स्टेबल किया। एक तो वो जब आप साइटेड थे, आपने अच्छी एजुकेशन हासिल की और उसके बाद आप बेहतरीन जॉब कर रहे थे। फिर ये जब डिज़ीज़ डिक्लेयर हुई तो वो अच्छी जॉब अचीवमेंट आपसे जाती रही। फिर जब आप ब्लाइंड कम्युनिटी में आए, आपने यहाँ स्ट्रगल की और अपनी सलाहियतों को मनवाया और एक मुतमईन और बेहतरीन ज़िंदगी अब आप गुजार रहे हैं। तो आपकी लाइफ स्टोरी एक मोटिवेशनल स्टोरी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि जो कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में सीखा अपने दोस्तों को पैगाम की सूरत में ज़रूर कहें। मेरे 2 पैगामात हैं, एक तो हमारी ब्लाइंड डिसेबल कम्युनिटी के लिए है और दूसरा ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। ब्लाइंड डिसेबल कम्युनिटी को इतना कहना चाहूंगा कि देखें, कभी भी हमें चाहिए कि हम कभी भी किसी डिसेबिलिटी को भी अपने रास्ते में दीवार ना बनने दें और मायूसी की तरफ जाने की बजाय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और दूसरा जो ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्लाइंड लोगों के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जब वो ब्लाइंड लोगों के लिए प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन या एडल्ट ब्लाइंड ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रखे हुए होते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो जो अपना टीचिंग स्टाफ है उसको इस हद तक पे करें कि जिससे एक शख्स अपनी लाइफ गुजार सके, वो दूसरों का डिपेंडेंट ना रहे, वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सके। यानी जिस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर, ये लोग गवर्नमेंट सेक्टर को इसीलिए तरजीह देते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में उन्हें पता है कि हमारी जॉब पेंशनेबल है। तो मेरी उनसे दरखास्त है कि इतना कम से कम पे जरूर करें जिससे उनके टीचर्स की लाइफ सर्वाइव हो सके और वो सेटिस्फाइड लाइफ गुजारते हुए प्राइवेट सेक्टर भी इस तरह, अगर इस तरह हो जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर भी डिसेबिलिटी की फील्ड में बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने वक्त निकाला, अपनी अचीवमेंट हमसे शेयर की। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर विजुअली इम्पेयर पर्सन हैं और अपनी अचीवमेंट अपने दोस्तों से शेयर करना चाहते हैं तो VIP गपशप के मेहमान बन जाए। इसके लिए आपको nj.sevenster@gmail.com पर ईमेल करनी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जल्द मिलेंगे हम एक नई कामयाब पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। उर्दू आवाज़ TV